बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस, जज्बाती ज़हानत जिसे कहा जाता है उर्दू में, इसको जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे माशरे में अगर देखा जाए तो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सब के लिए यकसा मुफीद है और ज़रूरी है कि इसको समझा जाए कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस के किस लेवल पे हैं। और ये इतना ज़रूरी है कि अगर किसी फ़र्द के पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है और वो इस कंसेप्ट को नहीं जानता और समझता तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठा सकता है ज़िंदगी में। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। जज्बाती ज़हानत, जिसको EI या इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है, ये बेसिकली अपने और दूसरों के जज्बात को पहचानना है, रिकग्नाइज़ करना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है। यहाँ पे एक बात गौर तलब ये है कि न सिर्फ अपने जज्बात को, इमोशन को समझना, दूसरों के जज्बात को भी समझना, दोनों के जज्बात को समझना। जब आप दोनों के जज्बात को अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर ही मामलात को सही तरीके से आप डील कर सकेंगे, हैंडल कर सकेंगे। कई तरह की सिचुएशंस आती हैं ज़िंदगी में जहाँ आपको भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते होंगे, इश्यूज़ आते होंगे डेली बेसिस पे, जहाँ इंसान इमोशनल हो जाता है, जज्बात एकदम भड़क जाते हैं और फिर बाज़ औक़ात इंसान नुकसान भी कर बैठता है, या नुकसान उठा लेता है, या नुकसान किसी का कर देता है। बट उसके बाद उसे एहसास होता है कि मैंने ये ठीक नहीं किया। लेकिन अगर एक शख्स इमोशनल इंटेलिजेंस को, जज्बाती ज़हानत रखता है और इसको समझता है, अपने जज्बात को भी और दूसरों के जज्बात और इमोशंस को भी, कि कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, किस तरीके से उसको आगे लेके चलना है, हर सिचुएशन में किस तरीके से आपने रिस्पॉन्ड करना है, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो कामयाबी हासिल कर सकता है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस, जो लोग भी इसको समझते जानते हैं, वो रिलेशनशिप, ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ वर्किंग कंडीशंस में जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ बेहतरीन इसका यूटिलाइज़ करके, यूज़ करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एजुकेशन में टीचर्स और स्टूडेंट इसको यूज़ करके बेहतरीन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ज़ाती ज़िंदगी में, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपके घरेलू मामलात हैं, आपका उठना बैठना है, हर जगह पे आप ज़ाती ज़िंदगी में भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसके 5 बुनियादी पहलू हैं, फैक्टर्स हैं, जिसको मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली चीज़ जो इसमें है वो है सेल्फ अवेयरनेस, जिसे उर्दू में खुद आगाही कहा जाता है। यानी अपने जज्बात को पहचानना, कबूल करना। सबसे पहला ये है कि आपको खुद आगाही हो अपने बारे में, सेल्फ अवेयरनेस हो, और आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता हो, आपको अपने वीक पॉइंट्स यानी कमज़ोरियों का इल्म होना चाहिए कि कहाँ पे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिव हैं, स्ट्रेंथ है आपकी, और कौन से ऐसे हैं जो वीक पॉइंट्स हैं आपके, इसको समझना। तो फिर आप अगर खुद आगाही रखते हैं, सेल्फ अवेयरनेस रखते हैं अपने बारे में, तो आप बेहतरीन तरीके से अपने इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं, अपने जज्बात को बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। दूसरा जो है वो है सेल्फ रेगुलेशन, यानी खुद कंट्रोल। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये है कि फौरी रद्द अमल देने की बजाय अगर आप सेल्फ रेगुलेट करना जानते हैं तो फौरी किसी भी सिचुएशन में अपने इमोशंस को बैलेंस करके, कंट्रोल करके फौरी रद्द अमल नहीं देते, बल्कि सोच समझ के आप रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये चीज़ अगर आपके अंदर है तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मनफी जज्बात हैं, जो ऐसे इमोशंस हैं जो नेगेटिव होते हैं, जैसे गुस्सा, जैसे खौफ है या मायूसी है, होपलेसनेस है, इस तरह के जितने फियर है, इसको आप बेहतर हैंडल कर सकते हैं अगर आप सेल्फ रेगुलेशन जानते हैं। झगड़ने की बजाय, गुस्से में आने की बजाय आप अगर बेहतरीन तहम्मुल के साथ और थोड़ा रुक कर और सोच कर फैसला करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो इसे कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन, और ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा एलिमेंट। तीसरा जो है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन आप जानते हैं, हौसला अफजाई को कहते हैं। यानी आपके जो अंदरूनी मुहर्रिकात के मुताबिक आप ख़ुद को तहरीक देते हैं, मुतहर्रिक करते हैं। और नाकामी के बाद, मसलन कहीं पे ज़िंदगी में नाकामी आ गई, हिम्मत नहीं हारते,
اس سے اٹھتے ہیں، کام دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں، ایک حوصلہ پیدا کرتے ہیں اپنے اندر، اس ناکامی سے سیکھتے ہیں، اس کو سیکھ کے فردر آگے بڑھتے ہیں، اور پھر آپ کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ناکامی کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، سٹریس میں آ جاتے ہیں، انگزائٹی میں آ جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، تو آپ کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں، آپ آگے بڑھنا جو آپ بڑھ سکتے تھے، آگے جا سکتے تھے، اس میں رک سکتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ امتحان میں ناکام اگر ہو جاتا ہے، کم نمبر لیتا ہے، کوئی ایشو ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد دوبارہ محنت کرتے اور بہتر نتائج حاصل کر سکتا ہے۔ یہ موٹیویشن ہے، موٹیویٹ کریں اپنے آپ کو، یہ تیسرا ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا ایلیمنٹ۔ چوتھا ہے ایمپتھی، جس کو ہمدردی کہا جاتا ہے، اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ایموشنل انٹیلیجنس بیسیکلی کیا ہے کہ آپ اپنے جذبات کو، ایموشنز کو بھی سمجھتے ہیں، دوسروں کے جذبات کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہاں ایمپتھی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کے جذبات کو سمجھیں، دوسرے کے جو ایموشنز ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں، اور تعلقات میں اعتماد لے کے آئیں، اور سیلف ریسپیکٹ لے کے آئیں، ہمدردی لے کے آئیں۔ اور یہ جو چیز ہے یہ آپ کو فرینڈ شپ میں، آپ کے کولیگ ہیں جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، آپ کے گھر میں فیملی ممبرز ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے نیبرز ہیں، ہر جگہ پہ آپ اگر اس ہمدردی، ایمپتھی کا رویہ اپناتے ہیں تو یہ بھی ایموشنل انٹیلیجنس کے تحت آتا ہے۔ اور پانچویں جو ہے وہ سوشل سکلز ہیں، جسے سماجی مہارتیں کہتے ہیں۔ معاشرے میں آپ مل جل کے رہتے ہیں تو وہاں پہ مثبت تعلقات، پازیٹیو ریلیشن شپ قائم کرنا، یہ بھی ایموشنل انٹیلیجنس میں آتا ہے۔ اور پھر مشکل حالات آ گئے ہیں تو اس کو کس طریقے سے آپ نے ہینڈل کرنا ہے، آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے، آپ کا رول کیا ہونا چاہیے، تو اس کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور بہتر پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں، تو اسے سوشل سکلز کہا جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بہتر ہوں گی اتنا آپ کا ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ تو ٹیم ورک میں آپ کام کر کے ڈفرینٹ جو اختلافات ہیں، معاملات ہیں، اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں، اور پھر دوسروں کے ساتھ بہترین طریقے سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، 5 پوائنٹس ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے۔ یہاں پہ میں آخر میں قرآنی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے یہی چیز ہمیں سکھائی ہے، یعنی اس آیت میں جو آیت نمبر 22 ہے سورہ رعد کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صبر جو ہے وہ بہت ضروری ہے، خود کے اوپر کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور پھر دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ سب بیسیکلی کیا ہیں کہ جذباتی ذہانت، یہی ایموشنل انٹیلیجنس کے پریکٹیکل اسپیکٹ ہیں، یعنی عملی پہلو ہیں۔ اس کے اوپر عمل کر کے ہم مثبت رویہ اپناتے ہیں، اگر ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں، خود پہ قابو رکھتے ہیں، ایموشنز کو بہتر ہینڈل کرتے ہیں، دوسروں کے ایموشنز کو سمجھتے ہیں، تو اس سے معاشرہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، آپ کا کام بہترین ہوتا ہے، آپ کی شخصیت، پرسنالٹی بہت زبردست ہوتی ہے، اور پھر آپ گرو کرتے ہیں، سکسیس کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہیں پہ ختم کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔